be on the face cover, doesn't it? Ambulance! Yeah, here, love. In here. It's the old bones. He's collapsed on the couch. Let's have a look at it, mate. This is his grandson, sir. You when this happened, Queen? Yeah, I just come in and found him on the couch. What's his name? Dave Carr. Dave? Is he going to be alright? Dave? Dave? Response there, Dave. No response. How's he doing, love? He's okay at the moment. Let's just keep our fingers crossed, eh? Do you have any other close relatives at all? There's my mum. She lives in Wales, so I mean she doesn't see him often, and my dad will split up. Paul, make the hospital. He's just gone on us, mate. Oh God! Have we lost him? Oh God, Dad! This is one of the militias going to the Zaragoza front in Aragon. You can see all the cars. They've got the name of the workers' organization because they've all been nationalized. They've all been taken over by the workers. That is the union of the railway workers. This is the CNT, the anarchist union. As you can see, the support, the whole of Barcelona is on the streets, but with very few guns. Most people haven't got guns.
You can see young, old, men, women. These are the fascists. The general, the defenders of privilege. This is what they're doing to us. They're killed and left there just for being trade unionists. Every defeat for us is a defeat for you. Every step and take Franco closer to power in Spain, also take the fascists closer to power here. If Franco wins the war, it would be a major boost for fascists everywhere. And before long, Conrad, they will drag all freedom-loving people down to barbarism and war. Conrad, whether Spanish or English, or American or Chinese, we are one class of people with the same aspiration, the same hope for a just and equal society. I want you to join with us. Make our fight your fight. Let's come together. Let's come together. Let's take up the slogan, no pasarán. They shall not pass. No pasarán. No pasarán. I'm going to go to Spain. Just like that, you're going to Spain? Well, not just like that, but it'll take a while to organise. I'll get to Barcelona, we'll sort it out from there. Why you? Why have you got to go? Because I can. I haven't got any kids and nothing, you know. What am I doing here, kids? I'm on 15 bob a week, on the dole. No, there's millions of us. How's it work? I'm on demonstrations, hunger marches. I know, I've been there with you. I know. Well, I want to do something. And you can't do it here? If we've got to do it, we've got to do it now. We've got to stop them. Otherwise, it's going to be too late, kids. I have no future there. I can't spare you. Dear Kit, well, I made it. It was a bit tricky and the sea was rough. I was glad to get off that ship. But Larry, who smuggled me aboard, turned up trumps. He got us ashore in one piece at Marseille and put us on the road to Spain. And then I hitched the lift and a couple of lorries to the border. It seems there's no organisation here to help volunteers like me. You just got to make your own way. With no passport, crossing the frontier wasn't easy. I had to walk across the Pyrenees. I must have climbed for miles. My boots are all shot to pieces. My feet are steaming. I was scared stiff, but we made it. ¿Quiere sentarse? ¿Quiere sentarse? Por favor, señora, despacito. Mueva la caja de pollo para este hombre. Now I'm in Spain, and everything is so bright it hurts your eyes. I've copped a train for Barcelona. Maybe I'll see some action. Wow. Ya, tío. Ostras, con estas botas podemos hacer arma secreta contra los fascistas. He said that they could use your feet as a weapon against Franco. ¿Qué haces por aquí? ¿Qué estás haciendo por aquí? What do you do here? Oh, I've come to fight for the Republic.
quiere combatir por la República. A esto está bien, hombre. Cuantos más seamos, antes los venceremos. ¿Quieres un poco? Bebe. Good. Thanks. Salud. Gracias. Smoke? Smoke? Oh, with pleasure. My name is Bernard Goujon. Pleased to meet you, David Carr. Uh-huh. Do you smoke, lads? Gracias. Do you have papers, documentation? Yeah, I've got my party card. The Communist Party of Great Britain membership. Uh-huh. Yeah, got it here. Look, it's like that. See? It's for Comrade of the POUM. The what? The POUM, P-O-U-M. POUM. Never heard of that? POUM, never heard of the POUM. It's Spanish Workers' Party, revolutionaries. Oh, Billete, por favor. Sí. Jefe. Que es un compañero nuestro, que viene de fuera a ayudarnos a luchar contra los fascistas. Cuídalo. Bienvenido a España. Welcome in Spain. Bienvenido a España. Thanks very much. El sindicato ha tomado la línea y nosotros no cobramos el billete a los que vienen a luchar contra los fascistas. Trade union is controlling all the line. Gracias. Thanks. Gracias. Bienvenido. Gracias. So it's a present for you. Oh, don't have to pay? No, no, I have to pay. Thanks very much. Thanks, comrade. Gracias. Izquierda, derecha, media vuelta. ¡Ey! Piso todo. Izquierda, que vale el paso. ¡Vamos! Los fusiles. ¡Vamos! Izquierda. Media vuelta. Arriba. Media vuelta. Alinearos. Izquierda, derecha, izquierda. ¡Alto! ¿Quién le ha dicho que os paréis? Esperad a la voz ejecutiva. ¡Alto! Media vuelta. Derecha. Derecha. Venga ya, coño, tanta izquierda-derecha. Cállate ya lo que te estoy mandando. Estoy hasta los cojones de andar pa' aquí y pa' allá con un palo, Esto ¿entiendes? es importante. Recógelo ahora mismo. Lo recoges tú, yo me voy. ¿Dónde crees que vas, bonita? A mí tú no me puedes hablar así, ¿eh? Yo no soy tu mujer. Camarada. Me voy a Madrid, ¿entiendes? Camarada. Allí se lo toman en serio. Camarada, la disciplina no es haciendo el importante. idiota, paseando arriba y abajo un La palo. disciplina es importante para la revolución, para Eres los mi hombres padre. y para las mujeres. Hay que tener disciplina. Nunca ganaremos si no hay Vamos a ver, ¿tú te disciplina. crees que esto es un ejército? ¿A dónde vamos con esto? Esto es un ¿A mí ejército. para qué me vale esto? ¿Para desfilar delante de un palacio? Estamos Para eso sí. empezando. Yo quiero que me des un arma. Combatirás, pero la disciplina es importante. Por favor, confía en mí y vuelve a la fila. ¿Y vosotros qué coño estáis mirando? ¡Un poco de energía! He visto más energía en los pasillos de los hospitales. ¡Derecha! ¡Al! In Germany, I was a pastry cook. Pastry. Very nice. Yeah, pastry cook. And you, Jean, what was your job? 11 years on the sea. Bosun. Marine marchand? Yes. Okay. I've just spent 6 days on the sea. It was enough for me. Went from Liverpool to Marseille and I was sick all the time. So, I'm not a sailor. I was a servant. Cleaner? Yeah, Servant. For an English family. And the first day everything starts, they went running to England. So they left me alone in Barcelona. Rich people. Free for the first time of my life. Salud, camaradas. One, two. You had the rifles? Yes. Antiques. German mother, 1896.
Single load. All right. How many? 30. Okay. Better using it as big stick. Okay. Get this off and take them over there into the intendants. Thanks. When did you learn about guns? 5 years in French army, I was sergeant. Comrade, where you from? Sono italiano di Milano. Italiano? So you know fascism? Claro. Conosco quei bastardi. Hey! Hey! ¿Qué? Do you need some help? No, lo hago sola. Vale, Leona. I suck, Pollies. Okay. Taking the piss. You want to change? Yeah. All right, man. Muy buenas. Ya estamos aquí. Vamos a descansar un momento, por favor. Come here. Sit down. Sit down, please. Garibaldi, come here. Mi chiamo Raffaele Pocetti, capitano. I know, but I need Garibaldi's more than I need Porchetti's. Sit down, please. Leona, tú también. Okay. In the other side of the hill are the trenches. Our trenches. And beyond them is the enemy. And the only good soldier in the Franco's army is a dead one. My name is Vidal, and I'm your captain. We are the PUM, and we organize this section of the front. To the west of us are the anarchists, and we fight together, comrades in arms, to defeat, to destroy the fascists, and make the workers' and peasants' revolution. Understand? Don't forget it. You are welcome here, because you are my speaking squad English. Okay? We are proud to have fight with us in our side. Hey, David, look. The horse are also in the front. Yeah, but the best looking the ones are back home. Yeah? Dear Kit, well, I'm a soldier now with the PUM militia. It's a people's army, just ordinary men and women fighting for a cause, not like the army back home. There's no saluting, we elect the officers and everything's discussed and voted on. It's socialism in action. I'm in a special section. It's mainly internationals, but some Spanish. And the common language is English, so we get by. An Irishman called Coogan is in charge. We're all on the same pay, 10 pesetas a day, which is kept for us when we go on leave. And we also get a packet of fags a day, which isn't bad. It's a huge operation, about 20,000 militia on this front alone. I'm not in the communist brigade, but it doesn't matter, because we're all fighting the same enemy. Feixistes, cabrons! Morireu com a rates! Fills de puta! Malparit! ¡Castrados fascistas! The food is fucking brilliant! La comida aquí es fucking muy bueno! ¡A bola le vaciaré un cargador en el culo! ¡Por los terratenientes vais a morir, desgraciados! ¡A Mola le voy a meter un cargador por el culo! Hey, do you need cartridges? I do. You must be used to this weather coming from your godforsaken town, eh? Never stops fucking raining. You been, have you? Yeah, 5 years, Manchester. Staring at the poxy rain through prison bars. And what do you put down for? Fighting the Brits. All right. Assassins d'un poble lliure! Yeah. ¿Estás bien? Take yourself. There's all sorts here. French, German, Yanks,
Spanish, of course, and a Scot by the name of Jimmy. All good lads. The front line doesn't seem to move. We watch the fascists and they watch us. Lots of hanging about, waiting for something to happen. Digging trenches, going out on patrol, sentry duty. But worst of all is the lice. They're the worst than the nits back home. They send you mad. They lay their eggs in the lining of your trousers and you can't get rid of them. You're forever scratching. The food's not great. It's usually bread and beans, which gives us all a problem. I could murder some cabbage and ribs. The local women do the cooking. It's strange to see women in the trenches fighting alongside the men. But no need to worry, kid. None of them could hold a candle to you. Max, you know we said the other day when we were coming down about Blanca being a whore. You know, prostitute. Blanca, you see... Who? He said that Blanca was a prostitute. A whore. Yeah. Sure. Good one. Good one. Good one. Nah. You don't wind me up. Everybody knows it. Except you. Maite. Maite. What's she got Maite involved for? Yeah. You know, hey, David, Blanca has told me some stories. Credible. Hard life. Hard life. Hard one. In fact, Jose can tell you, you know. Yeah. He knows her very well, you know, because... She knows how do you eat. She's good and cheap. Good and cheap, yeah. Leave me alone. David, it's the right moment. Yeah. Listen, she likes you, I'm telling you. With your head. Good luck. All right. A cigarette? No, thanks. So, I mean, just thinking if you're not busy later on, you might want to, go for a walk with me. You know. I don't understand you. Maybe me and you, you know. Like, with Coogan. So when we saw you the other day... Coogan is my man. Mi compañero. Oh. You understand? Yeah, see? Before the war, we lived together. We joined in the militia together. Oh, I'm sorry, I got We fight together. Sorry about that. Sorry, yeah. I'll see you later then. You shaman bastard! You! I'll have a word with you in a minute. Have a nice time. Have a nice time, yes. Did that very much. So, David? Look. Yeah. Huh? Fascist prisoners. No. An officer as well. How many? Just the officer, there's Lawrence, Coogan, Jimmy. Wonder where they found him. Don't know. Al pueblo con mis compañeros y nos llevaron en un camión a todos. ¿Mr. Franco? Get out! This fucking senora wants a word with you. Him and his sons, we found them behind the lines. Doing a recce or something anyway, they were lost. Descanso. I'll talk to you. ¿Cómo te llamas, chaval? José. José? ¿Tienes hambre? Hmm? Take them and get them something to eat, Jean. Ok, vámonos. ¿A dónde vas tú? Quieto aquí. ¿Tienen hambre? ¿Sí o no? Tengo algunas preguntas que hacerte a ti. Yo no tengo la obligación de contestar. Soy un soldado profesional. Solo cumplo con mi deber. Mira, tu deber era apoyar al gobierno elegido por el pueblo. No por un gobierno formado por gentuza. Muy bien. ¿Cuántos soldados tienes a tus órdenes? ¿Tenéis ametralladoras? ¿Artillería?
¿Así quieres que te obedezcan tus soldados? Por supuesto. Somos un ejército de verdad. Correo, macho. Sí. Madruga. Un perfumo para ti, Jimmy. Sí, para mí, para mí. Llegat. Yo tengo que. Memento. No. No. Lo siento. Juguen aquí. Ok. Pigat, ¿estás bien? ¡Ey! ¡Pigat! 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 ¿Dónde vas? Agáchate. Agáchate. Eusebio, ¿qué te pasa? Déjame, quiero irme a casa. Quieto. ¿Qué te pasa? Quiero irme a casa, ¿vale? ¿Por qué? Quiero irme a casa, tengo cosas que resolver. Pero tú estás loco, ¿qué te pasa? ¿Y te vas así? ¿Por las buenas? Estoy aquí porque quiero. Y me iré cuando me dé la gana, ¿vale? No, eso no es así. Lo siento mucho, pero no es así. Aquí hay una disciplina. No te puedes ir cuando te da la gana. Oye, mi mujer está jodiendo con otro tío. ¿Quién va a tomar esa decisión? ¿Tú? ¿Vidal? Vale. Bueno, ¿y qué pensabas hacer? Arrancarle los huevos a ese hijo de puta. ¿Y eso para qué sirve? Piénsalo. ¿De qué te va a servir eso? A lo mejor me siento un poco mejor. Quiero que hagas lo que has venido a hacer. Quedarte aquí, con los compañeros, que es donde tienes que estar. Yo he venido aquí por ella. Por la niña. Por el futuro. ¿Eres una niña? El mes pasado hizo 2 años. ¿Y cómo se llama? Lidia. Pues mira, si no ganamos esta guerra, no hay futuro para nadie. ¿Entiendes? Ni para Lidia, ni para tu mujer, ni para ti, ni para mí, ni para nadie. ¿Lo entiendes? The photos will give you some idea of how cold it was. But what they don't show is how the rain turned everything into freezing mud. We seemed to spend all our time searching for firewood, anything that'd burn and keep us warm. This Coogan fell's a bit of a wild one, ex-IRA. He's always first out on patrol and last one back. He knows what he's doing, but he does take chances. His girlfriend's called Blanca. She's in our section. She's a bit of a character and all, sharp as a razor. They're not always hanging on to one another, but everyone knows they're a couple. The worst thing about being here is doing nothing. We seem to just sit around and talking and arguing politics all the time. I come all this way to fight fascists, and I can't get to grips with them. Still, at last things are warming up a bit. Not just the weather either. Tomorrow's a big day. We're attacking a village held by the fascists. Think of us. Lots of love, David.
Cossacks! ¡Vamos ahora adelante! ¡Va, cuidado! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Conecta, conecta! ¡David! Venga, José. Max. Max, por favor, ¿quieres ven? What's going on? Took us a fucking cartridge. Women down there. I don't give a fuck. Give us a fucking cartridge. Give me a fucking cartridge. Don't even jump on there like you take it. Cougars! Cougars! Una niña. ¿Cómo? No sé. ¡Salid de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de aquí!
¡Estaba escondido en la sacristía! ¡Por favor, un momento de silencio! ¡Dejamos que hable! ¡Un momento, silencio! Su rifle aún está caliente. Voy a hacer una pregunta simplemente. ¿Has disparado este fusil? No. Dime la verdad, ¿has disparado este fusil? No he sido yo. ¡Ahí está la prueba! ¿Entonces qué es esto? ¡Hijo de puta, te voy a pegar un tiro! ¡Hay que matarlo! Él delató a 5 compañeros de la CNT y ya están muertos. ¡Que lo maten! ¡Sí! Le fusilaron, le pusieron tierra en la boca y una de ellas era asesino. Por ser mi marido miliciano. ¿Qué ha pasado? Los nacionales me han cortado el pelo. Como no ¿Cuándo? he podido coger a mi marido, me han cortado el pelo. ¿Por qué? Es verdad. ¿Por qué? Porque mi marido era miliciano. Vamos. No lo pudieron coger. ¿Para qué no mueran otra vez? Los jóvenes, ¿por qué? ¡Mira! ¡Ese no es ¡míralo! ¡Mírale! 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 ¡Mira, eso era por el bien del pueblo! ¡Era por el bien del pueblo! Eran anarquistas. They were young anarchists. Somebody said to the priest in confession where they were. He told this to the fascists. He knew the fascists killed them. ¡Asesino! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Lo valenciano, más compañeros nuestros! ¡Dejadlo aquí! ¡Hay que matarlo, cabrones! ¡Que han matado a nuestros compañeros! Nos vamos a encontrar dentro de 3 días. ¿Tres días? Un paro 3 de días. El tiempo justo, mira, aguanta un momento. I'll stay here with 20 men for 3 days. T'as pas vu mon guide d'Espagne, par des fois? Very nice indeed. Very nice. Merci, you appreciate the French good taste. Hola, chicos. Le goût français. Él ha elegido venir aquí. Sí. Eso merece la pena, ¿sabes? Sí. ¿Lo sabes? Claro que lo sé. Gracias, amiga. Blanca, I just want you to know how sorry I am for what happened. I should have opened fire, but I didn't, and they got him. That's all there is to it. Thing is, he was a good man. You know, he was a brave man. We're all going to miss him. I know. I know it. Come on. When I met him, the first time, he was playing. How do you say it? The guitar. No, yeah, the smaller one. Banjo? Yeah, he was playing banjo in bars and cafes. I'm sorry, Blanca, you know, it's my fault. And no, I'm responsible because... No, you didn't kill him.
Yeah. Fascists did. You said that you just wanted, like, bullets, and I said that, like, I Could wouldn't have get... happened sooner or later to any of us. El dolor que sentimos ahora es muy profundo, es verdad. Pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros, estáis y estamos luchando por lo mismo, por lo que ellos querían. Y no nos van a parar, que es lo que ellos querían. Están aquí con nosotros, luchando por lo mismo. Y vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Arriba, parias de la tierra, empieza famélica legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Abruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Abruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡El fascismo! ¡Muerte! Venga, sentémonos. Nina, Está muy bien, no es como ¿qué la que tal? tenemos en ¿Bien? casa. Un poquito asombrada, porque entro de otra manera a esta casa. Bueno, compañeros, la casa de don Julián ya es la casa del pueblo. Muy bien. Vamos a empezar la reunión. Los que quieran tomar la palabra, adelante. Hay que colectivizar, Teresa. hay que colectivizar. Porque tener en cuenta que los hombres, muchos se han ido al frente, están sin suministros, no tienen nada, y en el pueblo los fascistas lo han dejado al mínimo. No hay alimentos suficientes para los vecinos del pueblo. Tenemos que colectivizar lo antes posible, buscar suministros y suministrar al frente. Que para eso están nuestros vecinos, nuestros compañeros en el frente, luchando por nosotros. Sí, para eso también están las tierras de don Julián. Quiero decirte que una cosa, que yo estoy muy de acuerdo con que se haga eso con la
que se colectivicen, o sea, que las tierras esas sean de todos. De todas formas, también a cada uno lo suyo, ¿no? Quiero decirte que... Todos debemos de tener se van a para respetar, nuestro Pepe. mantenimiento personal. Sí, pero mi tierra me la trabajo yo, que sacó el partido que le puedo sacar. Un momento, por palabras, di, José. ¿Entiendes? Porque yo mi tierra me la trabajo yo a mi manera y me da el rendimiento que me da. Yo empecé con un trocico de tierra de nada y ahora tengo lo que tengo, pero porque yo me... Pues joder, porque yo he empezado trabajando y he estado echándole horas ahí, ¿eh? A ver si te crees que... Un momento. Oye, respetemos las palabras. A ver, un momento, respetemos las palabras. Un momento, respetemos las palabras. Miguel, ¿qué quiere decir? Miguel. Quiero decirle aquí al compañero que está muy bien que él quiera trabajar sus tierras, pero cuánto mejor sería que las trabajemos juntos todos. Claro. Tú cuando llegara la cosecha, es que te comerás todo el trigo que cosecharás y todas las patatas que puedas sembrar. No es eso, yo no es eso. Sí, pero es que necesitamos todo para poder salir en adelante en la revolución, porque la revolución se tiene que hacer de seguidita, no esperar mañana. Claro, José, no es únicamente la cuestión de las tierras. Hay que hacer una sociedad nueva donde todos... Aniceto, un momento, por favor, un momento, Miguel, que Aniceto había... Miguel, la palabra y a nosotros nos dejáis de lado. La revolución es como una vaca que va a parir. Si no la asistimos de seguida, se perderá la vaca, el becerro y los chicos se quedarán sin leche. Tiene razón, Miguel. Y hay que recordar que ha habido compañeros e hijos que han muerto en esta batalla Como tu hijo. y que hay que colectivizarlo. ¿Me entiendes? Porque tiene que comer todo el pueblo, tiene que seguir adelante esta lucha que hemos comenzado. También hay que entender que somos personas y que Pero cada uno es como es, y que hay gente que sabe trabajar la tierra y hay gente que no. Eso es Que yo he empezado con un pedacico así de tierra y tengo lo que tengo porque me lo he trabajado. También hay no voy ahora a regalarlo ahí para que... Espera un momento, Paco pide la palabra. Yo pienso que una de las cuestiones fundamentales es que la tierra produzca más. Aumentar la producción. Exactamente. Claro. No me está diciendo nada de nuevo a mí. Por lo que tenemos de ejemplo de otros pueblos, es aumentar la producción. Porque se unifican las tierras y la producción es más rentable. ¿Qué me está diciendo a mí con eso? Sí, lo que hay que ser solidarios porque estamos en guerra. Con un tractor puedes labrar 5 veces en un día, 5 veces lo que tú estás labrando con una mula. Y la colectividad puede comprar El tractor puede ser de la colectividad y te ayuda a ti también en tu tierra. Pero tanta colectividad. ¿Sabéis que la colectividad va a ir bien? Hombre, claro, si la experiencia de todo Aragón lo demuestra. Un momento. No hablemos todos juntos, un momento. A ver, Sebastián. Que hay experiencias de otros pueblos que han demostrado que esto ha funcionado. Es decir, en principio lo que creo que hay que hacer es abolir la propiedad privada. Sí, señor. Es decir, cada uno no tiene que trabajar para él. Se pueden compartir los alimentos y a cada uno, según sus necesidades, se le da. Si necesita una vaca, se le da una vaca, o 2 corderos o tal. Porque todos tenemos 4 o 5 hijos. Y todos nos hemos calentado las costillas de trabajar, igual que tú. Eso es hablar. Porque tus fincas están al gente que no. Bueno, un momento, compañeros, que así no vamos a avanzar. Bueno, no sé, se me ocurre ahora que estaba mirando aquí los compañeros milicianos a lo mejor que han visto cosas, que saben cosas. Sí, porque si alguien nos echa una mano aquí, yo no sé cuándo va a acabar. Bueno, a mí me parece bien. que Espera, haya un Teresa, compañero. que es verdad que tiene razón Pepe, ya que están los compañeros milicianos aquí y que vienen de otros pueblos y tienen cierta experiencia y han visto otras A ver si colectividades. alguien de fuera... Oye, compañeros, que podéis hablar, que la asamblea está abierta y vosotros sois parte de la asamblea, que vuestra opinión es tan respetable como la de cualquiera de nosotros. Adelante. It's your village. You have to decide. It's your decision. Es vuestro pueblo y dice que es vuestra decisión. Bueno, pero bueno, es igual. Que ellos tienen derecho a intervenir igualmente. Okay, this is what I think, and if anybody disagrees, they should just say so right out. Sí que va a dar su opinión, que si no estáis de acuerdo, que lo digáis. See? Okay. You should take this estate, this house, this land, and divide it up amongst the people in the town right away. Deberíais tomar estas tierras, esta casa y dividirla entre la gente. Okay, the decree passed by the Republican government in October allows for that. Hay un decreto del gobierno republicano de octubre que lo permite. Okay, it says all property owned by individuals involved in the insurrection will be confiscated. Sí, pero aquí el problema es otro. Todos los terratenientes, all the landowners, help Franco. We must collectivize all their lands. You understand? ¿Comprendes? Todas las tierras hay que I understand. y no solo dividir. I understand that. I'm not
I'm not a friend of the landowner, okay? I'm not here to defend landowners, okay? But what are you going to do when you have a guy like, what's his name, Pepe? What are you going to do when you have a guy like Pepe he's a tenant farmer and he has a couple of acres of land, or a tradesman who doesn't want to be part of your collective, okay? These people are anti-fascists. What do you do then? It sounds really great on paper, but in reality it won't work because it's going to pit the peasants against the anti-fascists, okay? You're fighting now, and it's going to endanger your food production. Lawrence, I think that private ownership of land must be totally given up, forgotten, cancelled, because it maintains people in a capitalist mentality. I agree, okay? I agree with, I mean, I'm not here to argue for private property. I know the definition of private property. I know what it does. Okay, I'm not arguing that. This is not the time for these textbook arguments on socialism or land reform. We have to defeat fascism. That's the priority. Are you suspecting this man to speak about the textbook of socialism? No, I'm not. I'm agreeing with him, okay? I'm agreeing with the collectivization, all right? But these people cannot collectivize anything if they're dead, okay? Si no se puede colectivizar nada si estás muerto. No, not only. My village, the people didn't wait for the government to give them the land. Que en They su took pueblo, it themselves. los trabajadores no esperaron el decreto de la República. Nadie esperó a que les dijesen qué tenían que hacer con la tierra. La cogieron ellos mismos. Darle un momento, dejarle que acabe. Bueno, que hable el compañero, que siga. I want you to think beyond this village, okay? At a much bigger picture. Quiere que miréis más allá de este pueblo, que veáis el cuadro completo. Okay? I have no doubt that the Spanish people on their own could have licked Franco. Él no tiene ninguna duda de que los españoles, nosotros solos podemos acabar con Franco. But you're not fighting just Franco. You now have Mussolini and Hitler on your back. Pero no se trata solamente de Franco, está Mussolini y está Hitler detrás nuestro. Okay? With the exception of Russia and Mexico, the rest of the world has turned its back on you. Okay? They refuse to sell the Republic arms. Sí, excepto México y Rusia, el resto de los países no quieren vender armas a la República. Okay? These are capitalist countries. Claro, porque son países capitalist capitalistas. countries. And if you want their help, you have to moderate your slogans because you're scaring them away. Lo que dice es que son países capitalistas y que si queremos su ayuda, que la necesitamos, tenemos que moderar nuestros eslogans y nuestra actitud. Pero ningún país capitalista va a llegar a la revolución. Bueno, que siga. En Alemania, yo soy de Alemania. En Alemania teníamos la idea de la revolución y ¿qué ha pasado? Hemos sido el movimiento más fuerte en toda Europa con los trabajadores mejor organizados. Hemos sido 6 millones de trabajadores en sindicatos. ¿Y qué ha pasado? Está Hitler ahora. Ahora estamos con Hitler. Porque los socialistas y los comunistas nos dijeron no a la revolución más tarde. La revolución ahora. Ahí está el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Por eso se ayuda a Franco ahora. Cuando la gente vea, cuando el pueblo vea que puede tener el poder sobre su vida, sobre su tierra, cuando la colectivización sea una cosa real, entonces es posible que los países como Alemania, como Italia, se den cuenta, los pobres, se den cuenta que tienen el poder en sus manos, que pueden hacer algo. Con el pueblo armado ahí, con los fascistas armados. These people think they have something, but they have nothing. But we have to show to the people that we have, nosotros somos pobres, pero tenemos la vida, tenemos el poder. No tenemos que estar agarrados con miedo a una pequeña propiedad. Tenemos la vida y moriremos cuando tengamos que morir, pero mientras vivamos, viviremos. Deja que hable. All French worker people are looking for hers in Spain, probably all around the world. And I think it's not the right time to fight each other, but together. Now all of us know the price of the freedom, and we've lost a lot of friends. Jean, your ideas are very seductive, but I've got one question for you. Who are you trying to appease? Foreign governments, foreign bankers? What is a revolution? It's nothing other than a radical change in privilege, wealth, and power. What's going to happen? The only way we'll appease these people when the ideas are diluted and watered down to they mean absolutely nothing.
Now, I think you're dead right when you say that we must look beyond this village and must look at what's happening outside. Okay, but not only to foreign bankers and foreign governments. What we must look to as well is that outside these windows, as we speak, on this land, are 2 million landless peasants. From the day they were born, they had absolutely no hope other than a life of misery. And unless we harness that energy now, the ideas will be dead, there'll be no change, and this will all be in vain. Ideas are the basis of this. Jimmy, those people will be dead if man the ideas. If Franco comes in, Franco wins this war, he'll just kill 1 million of those people. They're nothing to him, they're just pieces of shit. That's obvious, I agree with you. Exactly. Okay. So unless we win the war, there's no point in having the ideology. The ideology does not exist in a book. It has to exist in a place. It has to be real for real people. Yo lo que quiero decir es que hay que arriesgarse, porque ¿qué conocemos? Miseria, hambre y desesperación. A lo mejor nos chafan, a lo mejor el fascismo nos vuelve a matar, nos machaca, pero quiero decir que vale la pena arriesgarse, continuar colectivizando y continuar mejorando nuestras vidas. Sí. Lo que está claro es que... Por favor, compañeros, por favor, ya está bien. Si no hay más palabras, compañeros, pasemos a la votación. Los que estén a favor de la colectivización. ¿Una votación? Los que estén en contra. Compañeros, queda decidida la colectivización de las tierras. Tengo función. La libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Alta la bandera. You all right? Want a hand? Yeah, sure. No, just maybe your foot was hurting. It's okay, thank you. No problem. Hola. Hola. And you talk about being poor. Who? You, with Coogan that night. Oh, we just talking when we were kids. I tell you what poor is. 2 pesetas a day for agricultural labors, if you're lucky. Peasant families living in caves or sand pits. That is poor. That is why we need a revolution. Don't laugh. I'm not laughing. I saw you. I wasn't laughing. Do you want an amateur? Oh, you see you've got one. Don't say anymore. What I'm saying, kid, is that I'm not the man I was. I feel like I'm standing on higher ground, if you see what I mean. I can see further, and I notice things I hadn't even thought of before. Like, I left Liverpool with a daft romantic idea, but in war, people got killed. Fellas like Coogan, and the women and kids who died in this village. That's all part of me now, and I'll never shake it off. Fascist planes dropped leaflets on us yesterday saying how they was winning the war. Well, myself, it's hard to know what's going on in the rest of Spain. But here on the Aragon front, we're holding our own. If only we had decent arms. Who knows? Perhaps a line of Russian tanks will come rolling over the hill. Some hope, eh? Picat, Caraboli, Roca. Escucha, Vital. Max. Venga. Josep, va. Compañeros, listen please. I have to go to the command post for a very important meeting with the general staff of the column. And I say very important because we are going to discuss about our integration in the new popular army. There is no choice. The government in Valencia says no more militia and say we all must become part in the new communist-led popular army. Okay? So if we refuse, they continue to withhold arms, to keep arms from us. Do you understand? Let's take a vote, ¿no? I have something to say about this, please. Perdona un momento, por favor. Quizás sea la última vez que podamos decidir algo como milicia, ¿de acuerdo? Pues,
Maybe we could integrate to the new popular army and get the weapons, join together and be still in the militia too. You're a dreamer, Pigat. Es imposible eso. I think we have to try to see the reality of the situation here, okay? Who's ever going to give us guns, the Russians or whomever, they're not going to give them to us if they don't think that we know how to use them and that we're not properly trained. So it makes sense that the best training is going to come from a regular disciplined army. That's obvious. I can't see what's wrong with that at all. Everything is wrong. The creation of the new army with its saluting discipline and military hierarchy will destroy the revolutionary spirit of the people, okay? And it's exactly what Stalinists expect. That makes no sense, Bernard. Absolutely. The Communist Party was set up for revolution. Why would it want to suppress the revolutionary spirit? Obviously, David, obviously. He's no more revolutionary. Look, the militia is the heart of the struggle. Stalin fears us because he wants to sign treaties with the West. And he already did it with France. So, to sign treaties, to reach an agreement, he needs to be respectable and reassuring. Okay? So, if he supports us and the revolution we are making, he will lose his respectability. That's the reason why we are a real threat for Stalin and also for the other country. I don't know, Bernard, what you're saying might be right. I don't know. I don't know, okay? But I do know we're not going to win this war with a bunch of amateurs. You may be an amateur, I'm not. We've done okay up to now, Jean. We could have done better with guns. We saved Valencia, Madrid, Barcelona. Yes, I know. And we lost Toledo, Malaga, and more. We've got to be clear about one thing here. There's blackmail going on. If we accept those arms, they come with conditions. They're not interested in partners, they want stooges. Let's vote. Let's vote. I don't want to be in a Let's vote. Let them know what we think. Reality dictates. Do we support our general and staff when they insist on keeping our own revolutionary organizations? See? Por supuesto. See? Everybody? Sí. It's a clear majority. Vosotros, mira, esto. Se mete la bala aquí. ¿Sí? Sí. ¿Claro? Sí. Y se empuja el cerrojo, ¿eh? Eso, cerrándolo. Y se quita el seguro. Y esto está listo para disparar. Sí, sí, claro. Come on then, Mr. Laurel. Remarkable resemblance, remarkable. Even down to the blank expression. There you go. El fusil. Más fuerte en el hombro. Hombro. Fuego. ¡Güey! ¿Qué tal? ¿El hombro? ¿Eh? ¿Tienes miedo del fusil? Sí. Sí. Aguántala. ¿Bien? Bien, sí. El gatillo, no bruscamente. Carezor, como las tetas de una mujer. ¿Sí? ¿Comprende? Claro. ¿Qué has hecho eso? ¿Has tocado las tetas de una tía o no? Hombre. ¿Sí? Ay, qué cerdo. Un momento, por favor. ¡Venga, más rápido! Al puto rifle que ha explotado. Ha explotado el rifle. ¡Traer un palo! Desabrocha. ¡El palo! Hey, try to come. Is you all right?
We must give him to the hospital. What happened? What happened? Fucking rifle blew up my face. Oh, Jesus, piece of shit. Are you satisfied now? This is the shitty equipment you voted for. Fucking well, no, now. Don't you have anything I love that, don't I? Please, he needs some peace, don't you see? Yeah, I can see. I see a bunch of stupid ideas with a death wish. Can't you see what's going on here? It's over. Lawrence, It's please, kaput. It's finished. please. Jesus, please, easy. Fuck it, I've had it. I cannot sit here watching people die of stupidity. I can't do it. I've had it. I'm getting out of this red card. Fuck it. Look at him. David, if you had any fucking brains, you'd do the exact same thing. Diddy, let me see your eyes. Your eyes okay? Yeah. Oh, you daffy. How's that? I'm all right. Open the eyes. I'm all right. Open your eyes. Aye, how easy. How far is this place? About 4 miles. They patch you up and send you to the hospital in Barcelona. Ciao. Ciao. When you get out of the hospital, you'll need somewhere to rest for a while before you come back. Yeah. I know a place, a pension in Barcelona, where the people from the PUM stay. Would you like the address? Yeah, that'd be great. Thanks. You stayed there yourself, this pension? Yeah, sometimes. I know the old lady who stayed there. Tell her my name. I will. I'll say Blanca sent me. Can you give me a nice room, please? Bueno, que no sea nada, compañero. ¿Esta pensión está por aquí? Pensión Adela. Hola. Tú tienes una invitación para mí. ¿Quién es? Mi amiga, Blanca, no menos. M'agrada tenir anglesos, sou nets i polits. ¿Es la mía? És la tuya. Sí. Hola. Hello. How are you? Great. What are you doing here? You're not pleased to see me? Yeah. Just shocked. How's your arm? It's much better now. I had the stitches taken out 2 days ago. What are you doing here? Bernard gave me 7 days leave. I thought I would surprise you. You definitely have, without doubt. I bought some wine. It's on the table. I'll be with you in a minute. All right, yeah. Help yourself. Pour a glass for me, Sí, claro. please.
How's Bernard? It's fine. You know, women aren't allowed to fight anymore. New rules. Yeah, I heard. I can be a nurse. I can drive a truck. I can be a cook. But I mustn't shoot a gun anymore. I must know my place as a woman. Maite is going to be a cook. No. Yeah. She will be the worst in the militia. Well, that's without doubt. Doesn't sound so like her. Things are changing very quickly. Yeah. What did Vidal say about the whole No, thing? no, please. I don't want to talk about it. All right. Today I want to forget it all. Ballet, trenches, politics, killing, betrayals. I want to feel human for a change. Salute. Salud. Take out your shirt. What? Come on. Take out your shirt. All right. All right. It's got buttons, you know. Take care. What's going on? Guardias de asalto. The police from the old days. And now they are back. No guns for us at the front, and here in Barcelona the police have guns sticking out of their arse. I'll make some coffee. Do you have some matches? What? No matches. Yeah, there's some matches in my bag. What is this? What? This. We get no uniforms like this in the militia. Look, I meant to tell you. I'm not in the militia anymore. I've joined the International Brigade. I leave for Albacete on Friday. Stalinista de mierda! Come on, come You on. vote! You vote to keep the militia! Yeah, but things are different now. I've changed my mind. It's because Lawrence? No. He left the day after. No, it's not because of that. I'm a member of the Communist Party. I've never hidden it. But you fought with us, with the boom. Yeah, I fought with the Poom. Look what the fucking happened to me. I've got a big piece of metal in my arm. But you know perfectly well why. You know, they refuse us arms. David, the Stalinists are betraying the revolution. I don't believe that. Go to La Batalla. I told to them there. I haven't got a total Battaglia. I've been in hospital. I was talking to others. Our leaders have been expelled from the government.
That's politics, that's the way politics works. No! They are trying to ban us, say we are social fascists. And you know this. You know, our papers are banned, journalists arrested, and here they even talk about torture chambers, cámaras de tortura. Don't know, do I? I'll wait till I see it with my own eyes. But you don't see it. You don't want to see it. Why you didn't tell me yesterday? Why? I meant to tell you. Just... Mentiroso! Come on, look, I tried. But... Blanca. I came to Spain to fight for socialism, to fight for the Republic. And the best way I can think to do that is with the international brigades. And if what you're saying is true, then I'm sure there's a good reason. It's an explanation of some sort. Of course it's true. And there is an explanation. It's called Stalinism. What are you going to do now? I go back to the front where my real comrades are. Oh, look, come on! Blanca! For fuck's sake, Blanca! Listen! Blanca? Look after yourself, will you? Please. So that's why I'm in Barcelona. It's dead complicated, kit, and difficult to explain. Problem is, the struggle seems to be falling apart in front of our eyes. No one trusts anyone anymore. Anarchist and Puma pulling one way, communist in another. It's mad. All I can do is believe the party. They must know what they're doing. The city's like a powder keg waiting to go off. Trucks of assault guards everywhere. Now there's trouble at the telephone exchange, which is run by the anarchists. The police just took it by force. They say the anarchists are sabotaging the war effort by interfering with government business. There's fighting in the streets, barricades going up all over the place, there's shootings, comrades against comrades. Fascists must be laughing their heads off. Anyway, I've just got orders to join a squad of government supporters. It seems we're being sent to defend Communist Party HQ. No choice. I'm not looking forward to it. David. La presa de la telefònica per la força de les armes constitueix una declaració de guerra contra la classe obrera. Ja el pum. S'ha convocat una vaga general en totes les indústries, llevat d'aquelles que produeixen armes. Les fàbriques, els tallers, els magatzems deixen de treballar. Les barricades de la llibertat s'han tornat a aixecar en contra la ciutat. Cabrons. Però què fa aquí al mig? Què fa aquí al mig? ¿Cómo no, amiga? ¿Qué dices tú? ¿Qué gritas? ¿Es que no tenemos que comer o qué? ¿Qué dices? Que tenemos que poner la comida en la mesa. Y no queremos comida con vosotros. Siempre somos los fascistas. ¡Misera! Sorry, lo siento, amiga. Lo siento. Tu, marioneta de l'Estat!
siglo Carlos Marx. ¿Y tú qué, el tercio y titella? No, cabrón, la de l'Urruti, la millor! Si no sabeu distingir l'enemic, què foteu? Esteu bojos! No és veritat, perquè heu traït la causa revolucionària! Això és mentida! Heu estat vosaltres en trencar la unitat antifeixista! Bollocks! Estem in el friends, you don't say! You English? Yeah, you! Where are you from? Manchester! Fucking hell, I'm from Liverpool! What are you doing here? Don't know. Why aren't you over here with us? Why aren't you over here with us? Don't fucking know. Taula menjar fascista! Què esteu cuinant, cabrons? Mongetes amb botifarra! Que teniu gana? I tant! Doncs aquí teniu una! No más. ¿Por qué? Nunca. Es un enemigo. Imposible, enemigo. Què vols prendre? Les notícies sempre són les mateixes, això no canviarà. Ahir el Martí, un amic meu, va tornar del front. Mort de gana. Allò és un desastre. De quin front? D'Aragó. Els milicians són un desastre. Allò és campixa, tothom mana. A l'hora de prendre decisions tothom mana, tothom escapa allà. A mi m'han dit que no saben ni carregar les armes. Això potser és massa, no? Espereu, jo m'ha assabentat que les zones milicianes, en comptes de matar els feixistes, que és el que haurien de fer, el que fan és caçar els cardes. I els milicians Ho passa tot per la pedra. no fan res, són una merda. Són un desastre els milicians. Són 4 replegats que han agafat 4 fusells i galons i es Es pensen... mentira. Yo Mentira estuve en el frente. ¿Sí? Sí, milicianos. Eres miliciano? Vienen aquí. Eres miliciano? Sí. Si no sap ni parlar, deixa-la estar. What? Què What are you saying? Listen, you're a fucking kid. You know fuck all, do you understand? I'm a kid? Yeah, a kid. Niño. See? You don't know nothing, you've seen fuck all. Sit down, arsehole. Bullshit. Fucking no, not Knocking over the head. ¿Qué pasa aquí? ¡Roja! Però esteu locos o què? Però què us penseu que està passant aquí? Què penseu que està passant aquí? Si els caps del PUM i de la CNT fan una aliança, estem fets una merda. Això és el que està passant. I han de venir de fora a explicar-nos-ho? Bueno, què? Encara la gràcia és que ha vingut de fora, no? Lazarus. Yeah. Back from the dead. Stranger. Yeah, gone but not forgotten. Has vuelto. Sí. Siempre. Roca, Andrés, Bernard. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Muy bien, ¿qué quedas? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué ha pasado a Barcelona? Hola. Hey, hola. Are you a spy of the communist? Sí. Fucking English.
Bueno. You're welcome. Good to see you. They have to cook now. ¡Aite! ¡Aite! Fucking shit, the woman done it. Mira quién ha llegado. Hola, amiga. David! ¿Qué tal? David! Sí. What are you doing here? I came back for something to eat. Oh, great. You haven't heard you've taken over the cooking. No, seriously, what No, happened? seriously, what's on the menu? Seriously? Fucking bean! Yeah, sí, sí. Vete a la mierda, Miguel. It's terrible. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Sí. Bien. What are you doing here? Did you see with your own eyes? Oh yeah, I saw a lot of things with my own eyes. Things I didn't want to see. All right? Yeah. Bueno. Amiga. I'm glad to see you again. Yeah. Sí, sí. Yo también. The party stinks, kid. And I never thought the day had come when I'd have to say that. It's evil and corrupt. In Barcelona, I saw good comrades snatched off the streets and executed. Others disappeared into torture chambers, and it's still going on. Stalin is just using the working class like pieces on a chessboard to be bartered, used, and sacrificed. Things have changed while I've been away. Some of the old faces are missing me because they couldn't stomach all the infighting. And all in all, we've taken a bit of a battering. It's rumoured we're going to make a big attack soon. And still no weapons, no support. But this one we're going to win. Despite everything, our spirits are high. Ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego. Lucho en el frente de Huesca, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Se han hundido las banderas italianas. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. Y en el puente solo quedan las que son republicanas. Y en el puente solo quedan las ¡Médico! ¡Médico! ¡Darle eso! Oye, hemos tenido muchas... ¡Están lloviendo bombas! Sí, la 342. Pero, vamos a ver, escúchame un momento. ¿Por qué no ha llegado la cobertura que habías prometido? ¿Pero qué coño posiciones? Aquí no ha venido nadie. ¡No entiendes nada, joder! ¡No entiendes nada! ¡No entendéis nada, joder! ¡No podemos mantener! This should have been over goal, mate. They should have fucking taken that ill. Pushed that goal just to make a fucking point. Madruga. Sí. Trauma de aquí, ¿eh? ¿Dónde shoot aquí? Ammunition!
Bernard, I'm waiting, I'm not going anywhere, am I? ¿Todos bien? You know where we are. Aquí. Where are we? Where's your saltos? Oh, fucking reserve. ¡Pisad! ¿Dónde están nuestros presos? ¡Estás así! Can't hold this No, position. no, no. Escucha un momento. We must stay here. ¿Entiendes? No, we Pay can't. attention. We don't have any We weapons. must show We them. don't We have. must show them what we are, Bernard. Listen, they know exactly what's happening here. Nobody sent squads or army. We will die alone here, and you will do her La opinión their pública y game. la prensa dicen que we are fighters. Do you know? We are fighters. It's order. Estamos muy jodidos. ¡Pero hay que estar aquí! ¡Joder! ¡Es una locura estar aquí! Sí, mi comandante. Retirada inmediata. Quiero que sepa que acataré esta orden, igual que lo hice cuando me obligó a mantener la posición. ¿De acuerdo? Me gustaría también... ¡Escúcheme un momento! Me gustaría saber quién se lo dirá a los que han dado su vida aquí, esperando los prometidos refuerzos, ¿de acuerdo? A sus órdenes, mi comandante. ¡Luca! ¡Andrés! ¡Vení aquí! ¡Llévanos a mi casa, rápido! ¡Garibaldi! ¡Roca! ¡Nos arreplegamos a la posición anterior! ¡Josep! ¡Venga, Roca! ¡Vamos! Jesús, al teléfono. Bernard, a la izquierda con Jimmy y David. Cubrir esa zona. ¡Venga! ¡Rápido! ¡Médico! ¡Médico, con ellos! ¡Vamos, David! ¡Venga, vosotros, atar! ¡Vamos, atad! ¡Vamos! ¡Jimmy! ¿Qué pasa? Blanca, viene aquí, Blanca. Médico, médico, uno grave. Rafa, rápido. Ándate con ellos. Eduardo. Oh my God. Come on, Jimmy. ¡Sé valiente! Bueno, tranquilo. ¡Oh, Jeff! Es metralla. Fucking, please. Mira, mira. The cavalry have come. They come to fight it a bit late for that one, aren't they? ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Mira! ¡Mira! Jean! Tranquilo, escucha. Tranquilo. Bernard, keep everybody calm. Quedaos todos Listen donde to him. estáis. Quietos todos. ¿Qué coño está pasando aquí? Escucha. Arrojad inmediatamente las armas al suelo. Es una orden. Tranquilo. Obedeced las órdenes. Arrojad las armas al suelo. Lorenz? Es una orden. ¿Qué significa todo esto? Haced lo que os digo. ¿Se puede saber por qué? Ordénaselo a tus hombres, oficial. ¡Me niego! ¡Obedeced las órdenes! ¡No pienso obedecer esa orden! A partir de ahora, esta compañía queda disuelta. ¡Silencio! Podréis iros todos a casa, excepto los siguientes oficiales que quedan detenidos. ¡Tranquilo! Si tú callas. Juan Vidal, Bernard Goujón, ¿De qué se nos acusa? Miguel Ángel Campos,
Rafael Jiménez. ¡Ni locos! ¡No! ¿De qué se nos acusa? ¡Rafa, cuidado! Ahora el PUM es una organización ilegal. Su periódico ha sido clausurado y sus líderes han sido arrestados. ¿Con qué cargos? Conspiración con los fascistas. Y colaboración con Franco. ¿Pero usted llamaría esto conspiración? ¿Es esto conspiración, coronel? Sí. ¡Es mentira! ¡Y tú lo sabes, es mentira! ¡No mires al suelo! ¡Mírame a la cara, es mentira! No se refieres a ti, vuestros líderes. ¡Stalin es un complot de Stalin! ¡Siéntamo! ¿Qué me dice de Siéntamo, Alcubierre? ¡De Ciñena! ¡Casetas de Quicena! ¡Tiers! ¡Navales! ¡Castells! ¡Fueron pueblos liberados por el pueblo! ¿Eran fascistas? ¿Eran fascistas ellos? No tengo por qué discutir con usted, oficial. Pedrola y ¡cabrones! ¡Estrecho quinto! ¡Navaja! ¡Trasalas! ¡Plaza Universidad! ¡Trasalas! ¿Eran fascistas? ¿Eran fascistas? ¿Cree que los hombres del POM que fueron al frente de Madrid eran colaboradores de Franco? ¡Silencio! ¡Obedeced las órdenes! ¡Carguen armas! ¡Tranquilo! Rafa, tranquilo. ¡Tranquilo! ¿Qué vamos a hacer con los heridos? ¡Madruga, cuidado! ¡Serán atendidos! ¡Cuidado, no penséis olvidar! ¡Esta marchada que se mamón! ¿Qué es lo que dices? ¡No vas a entregar nuestros ojos! ¡No, mira, no! ¡Ordénaselo a tus hombres! ¡Botellón de traidores! ¡Vas a disparar! ¡Moriremos! ¡Nos van a matar a todos! ¡Nos van a matar a todos! ¿Qué ha pasado en Barcelona? ¿Qué ha pasado en Barcelona que habéis matado, compañeros? ¡Asesinos! ¡Se van a fusilar! ¡Se van a fusilar! ¡Se van a fusilar! ¡Se van a fusilar! ¡Asesinos! ¡Que sois unos asesinos! ¡Ordéneselo a sus hombres! ¡Oficial! ¡Controla a tus hombres, he dicho! ¡Que nos queda! ¡No podíamos... ¡Luchar con nosotros contra el fascismo! Fucking bastardo, came here and say that face to face with us! Came here! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Came here! They have to do this! Came here! Came here! ¡Cobarde! They have to do this! You're being tricked! You're being tricked by your own leaders! You're being lied to! They're tricking you! The leaders of the PUM are tricking you! Lawrence, open your eyes! Came here! They have proof! ¡Cobarde! They have proof! Came here! Came here! Came here! They have proof! ¡Silencio, coño! ¡Todos quietos! ¡Me cago en Dios! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Asesino! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Qué valientes que sois tirando a las mujeres, ¡Disparar, anda! ¡Mierdas! ¡Sois unos mierdas! ¡Sois unos mierdas! ¡Sois unos mierdas! ¡Ha muerto porque sois matados! ¡Cortados! ¡No! ¡Para aquí, para nada, compañeros! Baje las armas. ¡Fascismo! ¡Open your eyes! ¡Mira este! ¡Abajo el fascismo!
La meva filla! We buried Blanca in collectivized land. She would have liked that. Even though the Stalinists came 4 weeks later and broke up the commune. At least the earth belonged to her for a short while. I'm trying to get home, Kip, but it won't be easy. They have a wanted list, and as a so-called deserter and supporter of the Poom, my name's on it. There are no safe houses, and we spend our time hiding out in building sites and living rough. Some of the most sincere and dedicated fighters against fascism are being murdered. But if you get this letter, understand that I regret nothing. Revolutions are contagious, and had we succeeded here, and we could have done, we would have changed the world. But never mind. Our day will come. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. Hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Alza la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Can I just say something a minute? The other day, I found this. It was amongst like my granddad's papers, and I just thought it was like fitting for him. It's a poem by William Morris, and I'd just like to read it out. Join in the battle, wherein no man can fail. For whoso fadeth and dieth, yet his deed shall still prevail.